Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Ma, weekend na! Lami ang sudan! Lami gyud mo adobo ta. Lami kay Miti with Nor Cubes. Lamiti! Lamiti adobo kada weekend at Nor Cubes sa imong linuto. Lamiti, 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 lamiti! Lamiti adobo kaya ni mo kung naay Nor. Pag Lamiti adobo with Nor sa weekend. Pag Lamiti adobo with Nor Cubes sa weekend, 650 pesos SRP per cube lang. Nord Chicken Cubes. Sure nga mapapabudots ang pamilya sa Lamiti Adobo with Nord Chicken Cubes. Himua ang chicken adobo kada semana sa Nor. Yeah, Primo, breakfast. Big day today, Dad! Then you need a Bigatin sandwich. Ladies' Choice ham spread, made with real ham and farm fresh eggs. Meaty busog? Sarap! Ready na? Busog pa! Starts at 12 pesos SRP. Ladies' Choice Spreads. Meaty busog sarapang breakfast and baon pag may Ladies' Choice ham spread. Koy Herbal Capsule! Koy Herbal Capsule! Kung dunay pamati ang imong lawas, tuman og koy para maluwas. Arthritis, diabetes, taas imong dugo. Asthmatic, mayuma, koy dermomina ko. Koy Herbal Capsule! Koy Herbal Capsule! May kidney trouble, di ka to. Kapoy ang lawas, murag bumong. Wakay ka na sa romansa, mag-Koy Herbal Capsule ka. Koy Herbal Capsule! Koy Herbal Capsule! Here's a DOH reminder for your health to do your part. Uy, tama na ang hitit ng yosi. Araw-araw, libo-libo sa buong mundo ang namamatay dahil sa paninigarilyo. Ang yosi ay hindi pampalipas oras. Ito ay nagdudulot ng cancer, atake sa puso at sakit sa baga. Pero hindi pa huli ang lahat. Huwag na hintayin na ikaw pa ay magkasakit. Huwag magyosi, huwag mag-vape. Ito si Secretary Ted nagpapaalala mula sa Department of Health. Huwag magpaloko sa vape at sigarilyo. Hirap magpahinga? May mga gamot para dyan. Pero, relax. Mag-Efficacent Oil. Sa unang amoy at hagod, ramdam ang ginhawa na trusted by all. Unahin ang trusted ginhawa. Unahin ang Efficacent. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is a generic name of Efficacent Oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent Oil, your trusted ginhawa for rest and relaxation. Unsa man ni nga nung katol? 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 Katol na gani akong ulo. Uga pag yun. Mawa sa ditong kagwapa. Naa na gani dandruff. Aduna pa'y dry hair? Switch to Sunsilk Anti-Dandruff Shampoo. It removes visible flakes with regular use. Aron achieve ang kagwapang walay dandruff. Ug smooth hair. Shake and slide. Shake and slide. Ganang smooth ang hair. You can just slide. When you use Sunsilk every day. Yan ang gandang iyong dandruff Sunsilk. Sunsilk. Shake and slide this summer with Sunsilk. Dad! Wala si Mom! Don't worry, kids. Dad's got this. Dad can make meals mayo special with the #1 mayo, Ladies' Choice. Made with 100% farm fresh eggs and the best quality ingredients. Wow! Fries with dip! Yummy egg sandwich! At creamy mac salad! Sarap! Thanks, Dad! Make meals mayo special with Ladies' Choice. Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Ladies' Choice. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.